patumtum para mga tao kuripot. Ya kau kuripot, dungdung kau tuod sin ayat ini. Kimuyag kau, malingkatin bay mo. Kimuyag kau, matawd sa sakatan mo. Kimuyag kau, taga-arta kau. Maug kau gumasto pa agama. Maug kau magzakat. Maug kau magsarak ka. Yariin bayta kay mo sintuhan, dungog kau. Kalumahin ang sabab, in karya salisin lima mo kiyukumkum mabuklad. In karya salisin bulsa mo tagasipil maukab. Unuin agisin Allah Ta'ala, Hasuratul Tauba. Laong sinma na, amun sila nagtitipon sa jasin bulawan. Nagtipon sa jasin arta, naipuin sin ha BDO, naipuin sin na Metro Bank, naipuin sin na China Bank, naipuin sin na katan kabangko-bangkuhan. Di maambat insin, piyagkulangan na, wala giyasto pa agama. Madrasa maglagi tatabangan, wala giyasto. Maglagi ing kabataan mga ji, wala giyasto. Maglagi ing kabataan sinsin, ipagpangadji nila, wala giyasto. Maglagi sin pagkaon nila, wala giyasto. Unoy nagisintuhan, tipon mo sa jain arta mo. Sabab, inkihanggawan na to, bangkitan nyo masakit, whereon makawa na to ipagpaubat. Wala na to, kaya ingatan, bangkaw nagpahampit sin arta mo, iubatan mo magtuin sakit mo. Amun sadyain sila, nagtipon sadya sin bulawan, nagtipon sin silvel, nagtipon sin alta, nagtipon sin sin, miabot milyon bilyon habang ko wala piyagpahampit, laong sintuan, pabashirumbi adabil alim, baytai sila Muhammad, baytai sila, pabashirumbi adabil alim, sin siksa maulul ha siksa sin narka napi jahannam, nagbantog kaw, aun sin mo, nagbantog kaw, aun arta mo, kiyugan kaw, katan bang kurendi aun akaun mo, katan sin bang kurendi kaya lulunan mo, yariin bayta sintuhan, ya mau maalay hafinahari jahannama, fatukwa bihaji bauhum, wa junubuhum, wa duhuruhum, hadama kadstum di anfusikum, fajukuma makuntum naktizun. In agisin Allah Ta'ala, haadlaw ahirat, amun mga arta nila wala nila piyaggasto hakarna sin agama, imug sila. Miugat in mga gulamay sin lima nila kumuot sin arta nila, haparkala agama. Yu maalayga finahari jahannama, da pugun na mo da in arta nila, laong sintuhan. Sunugon na mo in arta nila, di pa mamarahi sunugon, hinangon na mo pipilansahan in arta nila, laong sintuhan. Pag hinang pipilansahan, watukwa bihaji bauhum. Pag hinang pipilansahan sin arta, ipilansahan na mo patuktok nila. Allahu Akbar. Marahin na hinang nasadya pipilansahan, sa may ta ipilan sa papatuktok, may ta. Lungsin mga ulama, pasal kahaba ahon mga yukay mo tabang, magtuy mo kunuton in bayho mo. Wala mo kaya ingatan, may ta sila yan si muukay mo. May ta sila mga butkay mo, kaingatan nila, tao marayaw kaw. Kaingatan nila, balmura kaw, hangkan na yan miyaon kay mo. Sa bangyan tuhan, way na maon kay mo mga but, sulatain baran mo, mangi kaw addat. Sa bangkaw ahon miyaon kay mo na misita pabay mo na nga but kay mo, sulatain ngan mo, tao marayaw kaw. Di pamamarahi, wajunubuhum, iban sinkid nila, may takid. Ubus mo mangunot, kiran mo na in tao. Di pamamarahi pakid, waduhuruhum, iban sintay kud nila hipilansa. La ilaha illallah. Ampaw miyan in Allah Ta'ala. Hadamala nadstum lian fusikum. Yari na in arta, piaglugtuan mo, piagtuyuan mo, katansin usaha, iusaha mo, bangman kaw magkarayhan iban arta mo. Yari na, hinang na mo pipilansahan kay mo, na namain siksa kay mo sintuhan mo. Iban bukon isab in maksud ini, di na kaw magdaya, at tawakan mag-usaha. Iparihil kay mo in katansin mo. Sa in maksud, patabangon kaw ha mga tao barhajat. Asupaya adlaw ahirat, di mahinang pipilansanin arta mo ipilansa kay mo. Mauli, amreni kapasampay ko patuntum para katan umat Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.